दोस्तों, इंतहाई खुशी और मसरत की बात है कि बेंगलुरु के बाद कर्नाटक के कोप्पल शहर में मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़ीमुश्शान कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। इसी माह 18 अक्टूबर बरोज़ हफ्ता कोप्पल के वसपेट रोड पब्लिक ग्राउंड में ये अज़ीमुश्शान कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। इस कॉन्फ्रेंस के लिए बड़े पैमाने पर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। कर्नाटक लेजिस्लेटिव काउंसिल के चीफ व्हिप MLC सलीम अहमद की क़यादत में इस कॉन्फ्रेंस की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। गुलबर्गा की दरगाह हज़रत ख्वाजा बंदा नवाज येसु दराज के सज्जादा नशीन और कर्नाटक वक्फ बोर्ड के चेयरमैन सैयद मोहम्मद अली अल हुसैनी उर्फ अली बाबा की सरपरस्ती और नीलंगा शरीफ के सज्जादा नशीन सैयद शाह हैदर पाशा कादरी की निगरानी में ये कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। आज कोप्पल शहर के बालाजी फंक्शन हॉल में इस कॉन्फ्रेंस की तैयारियों के सिलसिले में एक अहम इजलास हुआ और 18 अक्टूबर को होने वाली कॉन्फ्रेंस का पोस्टर जारी किया गया। इस इजलास में लोकसभा के रुकन राजशेखर हिटनाल, MLC सलीम अहमद, वक्फ बोर्ड के रुकन एडवोकेट आसिफ अली, शहर कोप्पल की मुख्तलिफ तंजीमों के नुमाइंदों ने शिरकत की। तमाम ने ये पैगाम दिया कि 18 तारीख को कोप्पल में होने वाले 1500 साला जश्न मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस को कामयाब बनाएंगे। जुनूबी हिंद न्यूज़ रिपोर्ट। ತಾವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಓಕೆ. ಇದು 18ನೇ ತಾರೀಕು 6 ಗಂಟೆಗೆ ಕೊಪ್ಪಳ ತಾಲೂಕು ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೀತಕ್ಕಂಥ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಪೈಗಂಬರ್ ಅವರ 1500ನೇ ಜನ್ಮ ದಿನೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ಇವತ್ತು ವಿಶ್ವ ಶಾಂತಿಯ ದಿನ, ವಿಶ್ವ ಸೌಹಾರ್ದತೆಯ ದಿನವನ್ನಾಗಿ ಕೊಪ್ಪಳದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಒಂದು ಶಾಂತಿ ಸೌಹಾರ್ದತೆ ಸಾರುವಂತ ದಿನ ಆಗ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ಅದ್ದೂರಿ ಸರ್ವ ಜನಾಂಗದ ಎಲ್ಲ ಗುರುಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಮಿತಿಯವರು ಇವತ್ತು ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಸಭೆಯನ್ನು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಮನವಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಎಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕು, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಜಗತ್ತಿಗೆ ವಿಶ್ವ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಸಾರಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಮನವಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. 18 तारीख को मिलादुन्नबी का प्रोग्राम यहाँ तय हुआ है। इसके वर्ल्ड पीस डे और सूफी संत कॉन्फ्रेंस ये प्रोग्राम हम लोगों ने यहाँ फिक्स किया है। सज्जाद नशीन अली बाबा जो गुलबर्गा के सज्जाद नशीन है वो आ रहे हैं। हम सब लोग इज्जत का सवाल है कि जब वो आ रहे हैं तो सारा जो है सब लोग ऑर्गेनाइज करें और ये मिलादुन्नबी के सिलसिले में जो हुजूर का पैगाम अमन, शांति, भाईचारा का जो पैगाम है लोगों तक पहुंचाए। हम चाहते हैं कि गैर मुस्लिम भी आके इसमें शिरकत करें ताकि ये मैसेज लेके जाए कि इस्लाम अमन चाहता है, भाईचारा चाहता है, लोगों के दुख सुख में मिलकर हमें सामना करना, ये मैसेज देने के लिए इस प्रोग्राम है। एक ऐतिहासिक प्रोग्राम होगा, बहुत बड़ा जलसा होगा। इसमें बहुत सारे मिनिस्टर्स भी आएंगे, सोशल एक्टिविस्ट आएंगे, स्वामी जी भी आएंगे। उनके दूर से ये मैसेज कोप्पल में ऐसा लगना चाहिए कि कोप्पल में पहली बार इस तरह का जलसा हुआ है। इसके लिए हम सब मिलकर काम। बेंगलुरु में भी इस तरह की कॉन्फ्रेंस हुई और उसके बाद कोप्पल में हो रही है, तो सब जगह होना चाहिए। हाँ। इसलिए कि हुजूर के जो पैगाम हर जगह पहुंचना चाहिए, अमन, शांति और भाईचारे। तो यहाँ पर जो प्रोग्राम हो रहा है वो आपकी लीडरशिप में हो रहा है, तो इसकी तैयारियां कैसे हो रही हैं, कितने लोग जमा होंगे, क्या होगा? सब लोग मिलकर कर रहे हैं। हाँ। I'm one of the part of the organization. जो सोच से हैदर साहब ऑलरेडी और सारे लोग यहाँ जा रहे हैं, सारे इलाके में जा रहे हैं असेंबली में, और खासकर डिस्ट्रिक्ट मिनिस्टर हो, यहाँ के MLA हो, MP हो, सारे सपोर्ट करें इस प्रोग्राम के लिए। सब मिलजुल के प्रोग्राम कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा जलसा होगा। कोप्पल के अलावा और कौन से डिस्ट्रिक्ट इसमें शामिल हैं? कोप्पल में यहाँ से करीबन 5-6 डिस्ट्रिक्ट नॉर्थ कर्नाटक के सब शामिल होंगे। वो सारे डेलीगेट्स वहाँ से भी लोग आएंगे। और जो बेसिक कॉन्सेप्ट है कि वर्ल्ड पीस डे, मिलादुन्नबी के सिलसिले में वर्ल्ड पीस डे का प्रोग्राम कर रहे हैं, तो ये काबिल तारीफ रहेगा। पूरा कर्नाटक में इसका मैसेज जाएगा। हाँ, तो इसकी जानिब से प्रोग्राम हो रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह। तफसीलात ये जो प्रोग्राम हो रहा है ये तकरीबन 3-4 ज़िले के लोग सब मिल के कर रहे हैं। बिलखुसूस हमारे कोप्पल ज़िले के मशाइखीन, उलमा
ताजिर, तकरीबन जो है नहीं, जो बंदा नवाज को चाहने वाले लोग हैं, क्योंकि ये दक्कन है, दक्कन का बादशाह ख्वाजा बंदा नवाज हैं, तो उनकी तहनीयत मिलादुन नबी के मौके पर इंशाअल्लाह ताला बहुत ही कामयाब प्रोग्राम होगा और ये तारीख में दर्ज होगा इंशाअल्लाह ताला। वैसा प्रोग्राम होने जा रहा है 18 तारीख को। क्या उन्वान रहेगा इस प्रोग्राम? मिलादुन नबी का 1500 साला पूरी दुनिया में जो है सरकार दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 1500 साला ईद मिलादुन नबी मनाया जा रहा है, उसी निस्बत से ये प्रोग्राम है। और खुसूसी बात यह है कि इस प्रोग्राम में नाना के प्रोग्राम में नवाज़े की गुलपोशी हो रही है, तहनीयत का प्रोग्राम हो रहा है। क्या मतलब फेलिस्टेशन सैयद अली अल हुसैनी सज्जाद नशीन ख्वाजा बंदा नवाज। तो इसके लिए तैयारियां शुरू हो चुकी हैं? 15-20 दिन से चल रहे हैं, तकरीबन 1 महीना हो रहा है। तो कितने लोगों की शिरकत तवक्को है? सब देखिए, ये 4 जिले के लोग हैं, आप खुद अंदाजा लगाइए। स्टेडियम का ग्राउंड बुक किया गया है और वो ग्राउंड भर के बाहर पब्लिक निकलेगी। और दूसरी चीज, हर जिस रोड से उन आ रहे हैं, जिस गांव से आ रहे हैं, लोगों की मोहब्बत ऐसी है, गुलबर्गा से लेके कोप्पल तक जितने गांव मिलने वाले हैं सब जगह फूल बिछाए जा रहे हैं उनकी आमद के मौके पर। तो यहाँ के एमपी राजशेखर हितनाल ने भी यहाँ मौजूद थे और उन्होंने भी इस अपने पूरे सपोर्ट का ऐलान किया। नहीं, वो रोज़े अव्वल से कर रहे हैं। मैं अपनी तकरीर में भी बोल दिया कि उनके भाई से भी बात हो रही है, एमपी से इंचार्ज मिनिस्टर तंगड़गी साहब, गवीयप्पा साहब, पूरे जितने अतराफ के बादरली हम्पन गौड़ा साहब और जारकीहोली साहब के भांजे तो कंटिन्यू साथ में हैं, हमारे रवि पाटिल साहब, ये सब लोग जो है टच में हैं और पूरे ताल्लुकों से हर कोई ये चाह रहा है कि इस प्रोग्राम में शिरकत करे। उलमाए कराम के अलावा दीगर मजहब के रहनुमा भी आ रहे हैं। बिल्कुल, ये सूफी संत का ही कार्यक्रम है। सरकार दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो पैदाइश है, वो पैदाइश खुद इस बात की गवाही देती है कि दुनिया में अमन और शांति का पैगाम सरकार की पैदाइश है। वो दिन खुद 12 रबीउल अव्वल का ऐसा है जो दुनिया के अंदर अमन जो है नहीं शुरू हुआ, वहां से वर्ल्ड पीस डे, और वही पैगाम दिया जा रहा है। सूफी और संत का यही पैगाम है कि दुनिया में अमन और शांति रहे, भाईचारगी रहे। वो पैगाम हुबली में भी दिया गया, अब फिर दिया जा रहा है। और उसके मेन हमारे जो है नी उस आज खिताब भी दिया गया शांति दूत का, वो हमारे सलीम साहब हैं और उनकी जानिब से हुबली में भी कामयाब रहा प्रोग्राम, रायचूर का कामयाब रहा, गुलबर्गे का, दीगर प्रोग्राम और भी होस्पेट में हमारे एमएलए साहब वगैरह चाह रहे हैं। बल्लारी के अंदर, बल्लारी के भी नागेंद्र एमएलए हो, साबिका मिनिस्टर हमारे एमपी नासिर हुसैन साहब, सब ये चाह रहे हैं कि हर जगह ये प्रोग्राम हो और एक शांति का पैगाम जाता रहे। और वो उसको पूरा लेके परचम हाथ में चल रहे हैं हमारे सलीम अहमद साहब, और उनके पीछे पूरे नॉर्थ कर्नाटका के मशाइखीन, उलमा, हर अमन चाहने वाला आदमी चल रहा है। शुक्रिया बहुत। ಕೊಪ್ಪಳ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನೀರು ಸಾವದೆ ಹೆಸರು ಪಡೆದಿದ್ದ ಕೆಎಂ ಸೇರ್ ಸರ್ ಅವರು ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಬೇಕು ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ। ಪತ್ರಿಕಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಅದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ 18ನೇ ತಾರೀಕು ಕೊಪ್ಪಳದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರಂತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಸರ್ವ ಧರ್ಮದ ಗುರುಗಳು ಕೂಡ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾರ। ತಾವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸೌಹಾರ್ದತೆಗೆ ಪರಿಗಣಬರುವ ಆದರ್ಶಗಳನ್ನು ಪಾಲನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೂಡ ನಾಲ್ಕು ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂತ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಇರತಕ್ಕಂತ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯರಿಗೂ ಮತ್ತು ಅವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ನಾನು ಮಾತು ಬರಮಾಡ್ತೀನಿ। ನಮಸ್ಕಾರ। ಎಲ್ಲ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನ ಈ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಸಮಾಜದವರಿಗೂ ತಿಳಿಸ್ತಕ್ಕಂತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಹಳ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗಬೇಕು। ಯಾಕಂದ್ರೆ 15ನೇ ಜಯಂತ್ಯೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೀಬೇಕು। ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಾವು ಕೂಡ ಈಗಾಗಲೇ ಶಾಸಕರು, ಸಂಸದರು ಮತ್ತು ಕಾಡಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಇವರೆಲ್ಲ ಕೂಡಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ। ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಬಹಳ ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ರೀತಿಯಿಂದ
ಕೊಪ್ಪಳದಲ್ಲಿ ನಡೀತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ಸಮಾಜದ ಬಂಧುಗಳು ಬಡವರ್ಗವಾಗಿ ಈ ಜಾತ್ಯತೀತವಾಗಿ ಪಕ್ಷಾತೀತವಾಗಿ ಬೆಂಬಲ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸಹಕಾರ ಸಹಾಯ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಶಾಂತಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಬೆಳಿಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಪೈಗಂಬರ್ ಅವರು ಸಾರಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಧರ್ಮ ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲೇ ಅತಿ ಉತ್ಕೃಷ್ಟವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಧರ್ಮ. ಅದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ತಿಳಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆಗಬೇಕು. ಬರೀ ಸಮಾಜದ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಮಾನವರಿಗೂ ಕೂಡ ಸನ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಧರ್ಮವನ್ನ ಪ್ರಚೋದನೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾವು ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡಿ ಮಾಡೋಣ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿ 18ನೇ ತಾರೀಕಿನ ದಿವಸ ನಡೀತಕ್ಕಂಥ ಈ ಜಯಂತಿಯನ್ನ ಅತಿ ಎಲ್ಲರೂ ಈ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಹಸನ್ ಸಾಹೇಬ್ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಪೈಗಂಬರ್ ಜಯಂತಿ ಇರಲಿ ಅಥವಾ ಅದೇ ರೀತಿ ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಅವರು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಸೇರ್ತದೆ. ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯಿಂದ ಶಾಸಕರು ಮತ್ತು ಸಂಸದರು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಯಾವತ್ತೂ ಈ ಸಮಾಜದ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ 15ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ನಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಸಭೆಯನ್ನ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೊಪ್ಪಳದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಸಭೆಯನ್ನ ಕೊಪ್ಪಳದ ಎಲ್ಲಾ ಸಮಾಜದವರು ಸಹಿತ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲಾ ಜನರು ಸಹಿತ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ಸಭೆಯನ್ನ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಸಹಿತ ಮೊನ್ನೆ ಮತದಾನ ಕಾಯಕದಲ್ಲಿ ಸಭೆಯನ್ನ ಸೇರಿದಾಗ ಸಹಿತ ಅಲ್ಲಿಯೂ ಸಹಿತವಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕಂತ ಉದ್ದೇಶ ಇದೆ. ಡ್ರೈವರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಬೇಲ್ದಾರ್ ಸಂಘದವರು ಇರ್ಬೋದು, ಬಿಡಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಇರ್ಬೋದು, ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ವಾರ್ಡಿನ ಸದಸ್ಯರು ಹಾಗೂ ಪಂಚ್ ಕಮಿಟಿ ಸದಸ್ಯರು ಸಹಿತ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ವಿವಿಧ ಸಮಾಜದ ಮುಖಂಡರುಗಳು ಸಹಿತ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕು. ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಉದ್ದೇಶ ಅಂದರೆ ಈ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ 18ನೇ ತಾರೀಕಿನ ದಿವಸ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಕೋರಿರ್ತಕ್ಕಂಥ, ಮನುಕುಲಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಕೋರಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಪೈಗಂಬರರ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ನಿಮಿತ್ತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾವತ್ತೂ ಸಹಿತವಾಗಿ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಹಿತ ಮನಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೊಪ್ಪಳದಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಬೃಹತ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿರುವುದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ತಂದಿದೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಮಾತನಾಡಿರುವಂತ ಎಲ್ಲ ಗಣಮಾನ್ಯರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಯಶಸ್ಸಿಗಾಗಿ ತಾವೆಲ್ಲ ಕೈ ಜೋಡಿಸ್ತೇವೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಪಾಲ್ಗೊಳ್ತೇವೆ, ಪಕ್ಷಾತೀತವಾಗಿ, ಧರ್ಮಾತೀತವಾಗಿ, ಜಾತ್ಯತೀತವಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ತೀವಿ ಎನ್ನುವಂತ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ 18ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಜರುಗುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯದವರು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ತಾವೆಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಒಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನಾಗಿ ಈ ಕೊಪ್ಪಳ ನಗರದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ನನಗೆ ಮಾತನಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟ ಸಂಘಟಕರಿಗೆ ವಂದಿಸಿ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ जिले कोप्पल में बसवराज हिटनाल साहब सियासत में इतने सीनियर है, पितामह भीष्म बोलना उनके लिए कुछ वो नहीं होगा। और हमारे झारखंड मिनिस्ट्री के साले साहब रायचूर से तशरीफ लाए जनाब रवि पाटिल साहब, साबिका MLA हमारी कौम के हरदिल अजीज लीडर दोतियान साहब, सैयद साहब और हमारे बाशु खतीब साहब, माजिद मैकानिक साहब, साजिद फत्तार साहब और हमारे पीर भाई मोहतरम तहसीन तस्कीनी साहब, तमाम कोप्पल के लोगों ने जो एक अज़्म किया है इस प्रोग्राम को कामयाब करने का। आज का ये पहला जलसा देखने से खुद ये पता चलता है इंशाअल्लाह ताआला अज़ीज 18 तारीख को आपका पब्लिक ग्राउंड खुद इस बात की शिकायत करेगा, अपनी कम दामानी का गिला करेगा कि मिलादुन नबी के जलसे में मैं कम पढ़ रहा हूँ। इतना यकीन है। मोहतरम वकील साहब आसिफ अली शुरू से ही बंदा नवाज के सज्जादा नशीन के साथ में है, वो कितनी ही मुखालिफत कर्नाटक में क्यों ना हो,
वो उनके साथ बराबर खड़े हैं। वो सबसे बड़ा हिस्सा कोप्पल जिले का है उनकी सूरत में। और इस प्रोग्राम के लिए सबसे पहले सैयद साहब ने मेरी बात आपके चहीते एमएलए राघवेंद्र हिटनाल साहब से करवाई। वो सीएम के प्रोग्राम गदग में थे। उस वक्त बजरिए टेलीफोन उन्होंने ये तयक्कुन दिलाया, गुरुगुल ನೀವು ಏನು ಕಾಳಜಿ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ, ನಾವು ತಂದಿ ನಾವು ಇಬ್ರು ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮರು ಇಡೀ ಜಿಲ್ಲಾ ನಿಮ್ ಗುಲ್ಬರ್ಗ ದರ್ಗಾ ಸಾಹೇಬ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ರೆಡಿ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ನಾಗರಿ। उसके बाद अब रायचूर जिले की भी जिम्मेदारी जारकीहोली साहब अपने साले रवि पाटिल साहब को भेजे हैं। वसपेट की जिम्मेदारी वहां के एमएलए गवियप्पा साहब है। गंगावती में भी शाह हमीद साहब के जरिए दीगर मुस्लिम लीडरान के जरिए काफी पूरे गांव में इस वक्त एक ऐसा कोप्पल जिले में मोहब्बत का ये सबूत दिया जा रहा है खाजा बंदा नवाज से कि कई गांव के लोग औरतें भी इस प्रोग्राम में आने के लिए जो है ख्वाहिशमंद है। शायद ये पूरे साउथ इंडिया के अंदर आपके कोप्पल का मिलादुन नबी का सबसे बड़ा जलसा होने जा रहा है, इतनी मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला। और आपके साबिका एमएलए, मौजूदा एमएलए, मौजूदा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट दिनों रात इसके लिए मेहनत कर रहे हैं। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं और दुआ करता हूं बारगाह रिसालत में कि अल्लाह ताला उन्हें हमेशा कामयाबी अता करता रहे। खुदा ಧನ್ಯವಾದಗಳು। ಸಮಾಜದ ಮುಖಂಡರೇ ಹಾಗೂ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಈಗಾಗಲೇ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ। ನಾನು ಬಂದಂತಹ ಉದ್ದೇಶ ಒಂದು ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಸಭೆ ಮಾಡಿ 18ನೇ ತಾರೀಕು ಸಾಯಂಕಾಲ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಒಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು। 1500 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಪ್ರೊಫೆಟ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅವರ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಆಚರಣೆ ಹಾಗೂ ಅದರ ಮೂಲಕ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಸಂದೇಶ ಸೂಫಿ ಸಂತರ ಸಮಾವೇಶ ಮಾಡಬೇಕಂತ ತೀರ್ಮಾನ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ವಿ। ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶಾಂತಿ, ನೆಮ್ಮದಿ, ಸಹಬಾಳ್ವೆಗೆ ನಾವು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ। ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹುಬ್ಳಿಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ರಾಯಚೂರು ಆಗಿದೆ, ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಆಗಿದೆ। ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಗುರುಗಳು, ನಿಲಂಗೇರಿ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ಹಾಗೂ ಹಲವಾರು ಸೂಫಿ ಸಂತು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗ್ತಾರೆ। ಅದ್ರ ಮೂಲಕ ಒಂದು ಸಂದೇಶ ನಾವು ಕೊಡಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ। ಕೊಪ್ಪಳದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇತಿಹಾಸ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಬೇಕು। ಈಗಾಗಲೇ ಎಂಪಿಯವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಎಂಪಿಯವರು ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ರು, ರಾಜಶೇಖರ್ ಹಿಟ್ನಾಳ್ ಅವರು, ದೋದಿಯಾಳ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಗಿರಿಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ಇದೊಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಗಬೇಕು, ಇದು ರಾಜ್ಯದ ಚರ್ಚೆ ಆಗಬೇಕು। ಕೊಪ್ಪಳದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶಾಂತಿ, ನೆಮ್ಮದಿ, ಸಹಬಾಳ್ವೆ, ಕೋಮು ಸಾಮರಸ್ಯಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಸಂದೇಶ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗಬೇಕು। ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಸೇರಿ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡೋಣ, ಒಂದು ಸಂದೇಶ ಕೊಡೋಣ। ಅದ್ರ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯ ಮುಖಂಡರು, ಇದೊಂದು ಜಾತ್ಯತೀತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಎಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಪಕ್ಷದ ವೇದಿಕೆ ಅಲ್ಲ, ಆದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಧರ್ಮಗುರುಗಳು, ಮಠಾಧೀಶರು ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗ್ತಾರೆ। ಅದರ ಮೂಲಕ ನಾವು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಂದೇಶ ಕೊಡಬೇಕು। ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಫೆಟ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅವರ ಸಂದೇಶ ಶಾಂತಿ, ನೆಮ್ಮದಿ, ಸಾಮರಸ್ಯ ಆ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೊಡುವಂತ ಕೆಲಸ ನೀವು ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ನಾವು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಕೂಡ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀನಿ, ನಾಳೆಯಿಂದ ಬಹುಶಃ 3-4 ರಾಜಸ್ಥಾನ ಕೂಡ ನನ್ನ ಮೀಟಿಂಗ್ ಇದೆ, ಮತ್ತೆ ನಾನು 15ನೇ ತಾರೀಕು ಬರ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ। ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ನಿಂಗಂಗ ಗುರುಗಳು ಐದೇಶ ಅವರು ಈಗಾಗಲೇ ಇಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಜಿಲ್ಲೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ। ಜಿಲ್ಲಾ ಮಂತ್ರಿಗಳು, ಶಾಸಕರು, ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರು ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಮುಖಂಡರು ಸೇರಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡುವಂತಹ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಭಾಗಿಯಾಗಿ ಇದೊಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಬೇಕು। ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸೂಫಿ ಸಂತರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಸಮಾಜದ ವರ್ಗ ಜನರು ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ ಕೆಲಸ ನೀವು ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ, ಇನ್ನು ಹಲವಾರು ವಿಚಾರ ಹೇಳಬೇಕು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಸಮಯ ಆಗಿದೆ। ಅದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮೊದಲುಗೊಳಿಸಿ ಮತ್ತೆ 15ನೇ ತಾರೀಕು ಬರ್ತೀವಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಸಭೆ ಮಾಡೋಣ। ಆ ಸಭೆ ಮೂಲಕ ಅದೇ ರೀತಿ ಮುಂದಿನ ಯಾವ ರೂಪರೇಷೆಗಳು ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ವಹಿಸಬೇಕು, ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಾವು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಈಗಾಗಲೇ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ನಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಬಂದು ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ, ಇವತ್ತು ತಾವು ಕೂಡ ಈ ಶುಕ್ರವಾರ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಭಾಗಿಯಾಗಿ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮ್ಮ MP ಅವರು, ನಮ್ಮ ಬಸವರಾಜ್ ಅವರು
ನಮ್ಮ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಜ್ಯೋತಿಯಾಳ್ ಅವರು ಎಲ್ಲ ಸೈಯದ್ ಅವರು ಇನ್ನು ಹಲವಾರು ನಮ್ಮ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತಹಸೀಲ್ಗಳು ಇವು ಕೂಡ ದೊಡ್ಡ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ವಹಿಸ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನನಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲೇ ಸಂದೇಶ ಬಂತು, ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತ. ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ನಮ್ಮ ಯುವ ನಾಯಕರು ಕೂಡ ಸೇರಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ 10 ದಿವಸಗಳಿಂದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಕೊಪ್ಪಳಿನ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಸಂದೇಶ ಹೋಗಬೇಕು. ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ 12 ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ. ತಹಸೀಲ್ ಸಾಹೇಬರು ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಿರಿಯ ರಾಜಕಾರಣಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆ ಬಸವರಾಜ್ ಹಿಟ್ನಾಳ್ ಸಾಹೇಬರು ಸಹ